Pa mama, šta si ti meni spremila danas? Danas pileća supa sa teranom. Pileća supa s teranom? Jeste. Znaš da ja volim da biber stavim malo. To uvijek može da se doda. Malo jače. Jeste, po želji. Po želji. Ovo sam volio kad sam bio mali, a? Jeste. Danas ću ja da degustiram maminu supu, pileću sa teranom. Hvala. Today I'm gonna try chicken soup with this kind of pasta from my mother. She made me this dish when I was young. Odlično je. Prijetno, ti i na zdravlje. Hvala. To vole deca. Da, deca vole supu, ovako se pravi ljudi. O, mama, dobro jutro opet. Dobro jutro, evo nas opet, jeste. Danas je sreda, 18. februar. Jeste. Živjeli bez rakijice, da ne započinjemo. Tako je. Hello everybody, today again with my mother. She gonna make some soup with some things what is here on the table. I wanna explain later, but first she gonna explain on my language. Ajde, mama, prvo ti da objasniš što ću ja prevesti. Jeste, jučer smo kuvali paprikaš, pileći paprikaš i ostavila sam gornji deo piletine. Nema bacanja kod tebe? Nema bacanja, leđa, to je fino sa kostima i skuvat ćemo jednu pileću lijepu supicu. Dobro, sa? Sa teranom. Terana, vojvođanska prava. Uvek pravimo sa rezancima, odnosno testom, ili sa knedlicama, a sada malo za promjenu napravit ćemo sa teranom. Jednu lijepu supicu sa povrćem i sa piletinom. Tu će nam biti potrebno, kao što sam rekla, piletina, šargarepa, celer, jedan luk koji ćemo na plotni ispeći da bi nam ta eterična ulja dala lijepu aromu u supici i lovorolišću staviti, tu je. Imaš peršun si preskočila. Jeste, peršun. I muskatni orah. I muskatni orah, jeste. Sada ovo su... Tu ću malo staviti vegetice. Biber, soj. I so, jeste. I... Ovo je koren celer, u stvari. Jeste. I stavljamo supu. Ok, vratili smo se nazad. Da. Šta si nam tu sekla i spremila luk? Da, meso sam spustila u šepu i nalila sam vodom. Hladna voda? Hladna voda. Dobro. Luk ispekla na plotni, povrće isečeno, šargarepa, celer i drške od zeleni, on će ići odmah u šerpu, 3 lovorovog lista, a list od zeleni će kasnije ići u supu. I idemo na kuvanje. Dobro, znači... Daj da ti pomognem. Ajde. Ćeš odmah sve unutra. Odmah sve unutra. Znači, sad na engleskom mogu da njima kažem. Da. My mother said that she put already in a cold water the chicken for the soup. Here is from the parsley. These things she gonna use now. She cut in small pieces, carrot and celeriac. We're gonna add now all this in the soup, in a pot actually. And this is going to cook together. Like this. And she say 3 bay leaves. For the later, she gonna make some kind of pasta with the eggs and some flour. And she gonna use pepper, salt, vegeta, little nutmeg and parsley for the end. Mama, to sad ide sve na vatru. Sad ide da se kuva, jedno 25 do 30 minuta. I umeđu vremenu ću napraviti teranu, pa se vidimo. Vidimo se onda za neki pola sata, ćao. Da. Ljubi. Ljubio. Ajde. Evo supu smo pristavili da se polako na laganoj vatri kuva i to je to, a kad bude gotova onda ćemo napraviti teranu i spustiti u supu da se i ona skuva. Znači sada provri voda nekih 20 minuta i Da, onda da. now we should put the soup there on the fire. It's gonna cover and to wait to start boiling this water and then to add salt, pepper and what is necessary and then gonna add this kind of pasta what you're gonna make now. See you later. Vidimo se posle. Vidimo se. Ja sam iza kamere. Jeste. Sada ćemo da pravimo teranu. Uzimam 2 jajeta. Za ovu količinu koliko ćemo mi praviti supe, meni treba 2 jajeta. She's gonna make now this kind of pasta for the soup. 2 eggs and flour. Jeste. And a little salt, pepper and vegeta or what is there, something like this. Jedna mala Ljuskica, nema veze. ljuskica, nima veze, neću da je ostavim. Evo je.
Tu ću da stavim malo začina. Malo. To je dovoljno. I sad ću da umutim jaja. So we're gonna now make the scrambled eggs. Znači put a little of vegeta inside. Hoćeš mučkalicu onu ili? Ne treba. Ne treba ti. Ja to znači treba će ti jedna kašika. Jeste. To je to. Sad ću da dodajem brašno po potrebi. Evo, izvoli. Hvala lepo. She's gonna add now flour. Idemo, eto tako. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Pa ćemo 4, vidjeti. and then she's gonna see how it's gonna be. Rakija connecting people. Sada je 11 sati, kao u nas tamo u Vojvodini, što bi rekao pokojni Mika Ćosić, Ljiljo, kad udari gong na crkvi u podne, jebeš sup ako supa nije na stolu. Ručak u 12 sati. U podne, ako nije supa na stolu, kaže Evo, ovdje. to smo ovako. Evo. I još treba brašna dodati. She good, she need more flour inside. To je 5, E, 6 Da. tablespoon of flour Viljuškom ću raditi još koliko gonna mogu, do with a fork. a onda sa rukom ću umesiti. until it's possible and then later with the hands. Da, Bravo mama, idemo idemo nego šta. old school, stara škola. Da, No, ajde sad sklonimo idemo. ovo da ti ne smeta. jes, ne smeta mi. Sad idemo rukom da umesimo. Dok mama radi, Jes. da i ja radim nešto. Ne možeš uvijek da radiš. Dosta si mi pomogao. Može. Treba tvrđe umesiti da bi se moglo izrendati. She need to make this pasta to be more compact because she gonna use later this and from is going directly in a soup. Sad ću na radnu površinu malo. Dobro, Brašno još, to među prste. dobro. Tako, izručimo ovo sve She gonna now i sada ga izmešimo. there. Because it's more easy to do with two hands. Mnogo ti lakše s dve ruke nego s jednom učini. Ali mora prvo onako. Da, pa ja isto kad pravim hleb, isto ga zamesim prvo u Jeste, čini, pa onda ga rukom poslije. jeste. Sad ću ja to dobro da umesim i onda će ono da odstoji dok ne bude trebalo da se stavlja. Okay. She's gonna make now this pasta and just put on the side to rest a little until it's gonna be ready to Yes. add in a soup. Tako, u jednu divnu lopticu. I to ćemo sada ostaviti Je to da dosta odstoji. sad, je to dovoljno čvrsto? Pa, još ću ga malo. Da bude baš, da se može lijepo Rendati. skidati sa trenica. Must be really compact and strong because you need to do on this side for the cheese. Da, If it's very soft, then it's not gonna go. Then it's not going good, and it's gonna probably be like bubble gum. a nekad čvrstina kao kad se mesi rezana za sup. Tako otprilike treba da bude. Dobro. To domaćice znaju, osjete pod rukom. Evo ga. Još ćemo i ovo malo. To vraćaš u čini onda, jel? Ostavljam u činiju da mi stoji. Odlično. Eto ga. Eto, ćeš da ti dam činiju? Hoću da mi Evo, daš. izvoli. Evo ga, to je to. O, čekaj, da tebe isto uhvatim u kadar. Evo, To je to. idemo u... Ovdje ću ga ostaviti. Dobro, she Pokrit gonna ću put ga now here and cover with something. krpom, platnenom ili šta već. I to je to. I to je to. Važi. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Evo, stigli smo ponovo nazad. Sada ćemo da rendamo teranu i da ispuštamo u supu da se kuva. Dobro. To ćemo ovako raditi. Now she gonna do this with the pasta onda. Ovako, polako.
On this side. Da bude rastresita. Može i nad supom da se renda odmah, ali ja ovako sam sigurna. Bolje tako, pa onda može malo da se prosuši, to da se rasporedi. Ja. Jeste. She make on the plate this kind of pasta better than in a soup, and then she can little move, like if it's a bigger pieces or something. Ne? Ako su veći komadi. Jeste. Ništa, idemo sad da završimo to do kraja i vraćamo se nazad, a? Važi. Evo nas, Jeste. Evo. otvaramo supu. Jeste, dodala sam već malo terane, jer evo sad drugi deo, koliko smo spremili, da se kuva, to se kratko kuva. Minut, dva i... Jeste i stavim list od zeleni i ako treba još malo možda pipera. She add the pasta inside just to cook for 1-2 minutes. This is very fast, and then if it's necessary to add pepper, salt or something. And at the end, she's gonna put the fire down and then to add the parsley inside and to close. Jeste. Zatvaramo, to je to. Zatvaramo, to je to. Sada je ovo već gotovo. Soup is ready. Jeste, gotovo je. Kuvano je. Sad stavljam, gasim vatru i stavljam peršun da to malo odmori i onda poslužujemo. Jedemo, Jeste. degustacija. Jeste. Ajde. Eto tako. Sad gasim vatru i to je to. Promešaš malo, jel? I malo da. Da se promeša Yes. peršun, zelen. She add the parsley now inside. She put the fire down and she gonna cover the rest few minutes and then it's ready to eat. Vidimo se za par minuta. Par minuta se vidimo. Ajde, Vidimo se. vidimo koliko je sati tamo. U 12:15, Da. taman. E pa mama, šta si ti meni spremila danas? Danas pileća supa sa teranom. Pileća supa s teranom. Jeste. Ali ne volim da biber stavim malo, To uvijek može da se doda. malo jače. Jeste, po želji. Po želji. Ovo sam volio kad sam bio mali, a? Jeste. Danas ću ja da degustiram maminu supu, Jeste. pileću sa teranom. Izvoli, Today I'm lijepo. gonna, hvala. Today I'm gonna try chicken soup with this kind of pasta from my mother. She made me this dish when I was young. Dobro. Odlično je. Prijatno, ti na zdravlje. Hvala. Molim. To vole deca. Da, deca vole supu, ovako se pravi ljudi. Zapratite moj kanal, gledam, znači 75% ljudi gledaju moje videa, nisu me zapratili, od 25% možda ljudi koji gledaju moje videa su moji pratioci. Zapratite moj kanal, možda nekad zapadne nešto lepo i dobro što volite kuvati. Subscribe my channel for now is I'm watching the statistic is 75% or more people is not my subscribers who is watching my videos. Just subscribe my channel, maybe you're gonna find something good, one of my dishes, what is gonna be, or maybe in the past, you don't know this. Hvala mama supici, podne je taman. Molim, jeste. 12:15, Da moja 20. porodica ruča. Idemo da ručamo. Jeste. Hvala. Ćao. Ćao.